नमस्कार फ्रेंड्स, स्टडी रोडिया चैनल को आपको स्वागत करुच्चे। फ्रेंड्स आज हूँ 18 डिसेम्बर 2023 और आज डेट जब इंपोर्टाट करेन्ट अफेयर्स क्वेश्चन होची अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर सब क्वेश्चन आप सहित वीडियो डिस्कसन करी समस्त डिटेल्स सहित से लास्ट जाए देखो वीडियो भल लगे लाइक करेंगे फ्रेंड मान सहित सेयार करेंगे। आपण मैंने बर्तमान जानते बर्तमान करेन्ट अफेयर्स बहुत इंपोर्टाट पार्ट हो गला कॉम्पिटिटिव एग्जाम जमी आपको रिसेंटली 17 डिसेम्बर 2023 में ओएसएससी सीएचएसएल एग्जाम माने कनक्लूड होती से करेन्ट अफेयर्स रु 35 क्वेश्चन आसाला। ये अनुमान करते आपको स्किप भी करेंगे नहीं जदि डेली बेसिस किसी प्रिपेयर कर पढ़ी नौ तेज लास्ट मोमेंट आपको 600-6000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ोनी करेन्ट अफेयर्स ओके। तेज चलते डेनकर आरंभ कर आज क्वेश्चन आंसर। Question number 1. Who were honored as the International Tennis Federation's 2023 ITF World Champions? अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघर 2023 ITF विश्व चैंपियंस रूप में क्या सम्मानित करागला? एक क्वेश्चन करेक्ट आंसर होचे नोवाक जोकोविक एंड अरेना सबलेंका। नोवाक जोकोविक और अरेना सबलेंका को 2023 ITF विश्व चैंपियन भाव में नामित करागला। से सीजन समय समस्त 4टी ग्रांड स्लैम टूर्नामेंट कम से कम सेमिफाइनाल पर्यंत पहुँची बाला एकमात्र सिंगल खेलाड़ी होगी मान्यता हासिल कर। जोकोविक विषय जब आम आलोचना करें जोकोविक ऑस्ट्रेलियन ओपन फ्रेंच ओपन एंड यूएस ओपन जीतवा पर निजर 8म ITF विश्व चैंपियन पुरस्कार हासिल करते सीजन में एटीपी रैंकिंग में 9 स्थान समाप्त करते। से सेप्टेम्बर में WTA रैंकिंग में नंबर 1 रूप में निजर आरंभ में अरेना सबलेंका तांकर उपलब्धि सम्मान मिली जो से ऑस्ट्रेलियन ओपन जीति और फ्रेंच ओपन और विंबलडन सेमिफाइनाल पर्यंत से पहुँची थे। ये जो ITF विश्व चैंपियन चयन होची ग्रांड स्लैम इवेंट्स एवं ITF अंतरराष्ट्रीय टीम प्रतियोगिता को प्रदर्शन जहाँ भी रोचे से कैलकुलेशन को लेकिन विनर बा क्या सम्मानित कर बाछुंती। सेकंड क्वेश्चन who in December 2023 made history by being elected to the governing council of the International Institute for the Unification of Private Law UNIDROIT। डिसेम्बर 2023 किए अंतरराष्ट्रीय इंस्टीट्यूट रही फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ तार गवर्निंग काउंसिल निर्वाचित होकर इतिहास सृष्टि कले। तो आंसर होची आपनकर उमा शेखर नॉट शंकर उमा शेखर हम सेकेंड ऑप्शन। भारत प्रथम महिला उम्मीदवार बा कैंडिडेट उमा शेखर UNIDROIT गवर्निंग काउंसिल स्थान हासिल कर इतिहास सृष्टि कर। गवर्निंग काउंसिल रे 25टी प्रतिष्ठित आईन विशेषज्ञ सामिल होती एवं उमा शेखर को इटली रोम ठारे होता प्रथम फास्ट फेज जो होता निर्वाचन से 59 रु 45 भोट मिली। विशेष रूप से रूस अमेरिका और चीन कैंडिडेट मान सहित समस्त 32 प्रतियोगी मैंने परिषद पदपाई इवेंट माने जो कंपटीशन करते किंतु उमा शेखर ए विजयी होते। गवर्निंग काउंसिल निर्वाचित होता 21 भोट्र आवश्यकता थी और उमा शेखर पर्याप्त अंतर सहित यही सीमा पार कर नहीं। भारत 2024 रु 28 समय सीमा गवर्निंग काउंसिल निजर स्थान बर्तमान जारी रखिब और रोम रे भारतीय दूतावास संगठित नीति निर्माण प्रक्रिया अंशस्वरूप यार प्रसन्नता व्यक्त करा जाई अछि। तेज जो UNDROIT जो रोम रे स्थित एक स्वतंत्र अंतर सरकारी संगठन अटे राज्य और राज्यर समूह मध्य प्राइवेट और वाणिज्यिक आईन उपर आधुनिकीकरण सामंजस्य और समय पर यह ध्यान केन्द्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा थर्ड व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट फुल स्टैक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉल्यूशन इंट्रोड्यूस्ड बाय ओला। तो ओला द्वारा प्रस्तुत भारत प्रथम फुल स्टैक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाधान नाम कौन अच्छे आंसर होची कृत्रिम AI। ओलार CEO बर्तमान जो अच्छा भाविश अग्रवाल यहाँ मन रखिए कारण एग्जाम क्वेश्चन पड़े। ओलार CEO बर्तमान इंडिया जो अच्छा भाविश अग्रवाल भारत प्रथम फुल स्टैक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाधान कृत्रिम AI उपस्थापना कर। कृत्रिम AI नाम संस्कृत नि जार अर्थ हो आर्टिफिशियल कृत्रिम मैंने प्राकृतिक कृत्रिम कही से टाइप तेज जी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यार भूमिका को दर्शाई था। कृत्रिम AI को 20टी भारतीय भाषा में बुझा और भाषार समस्या को प्रदर्शित करने सहित 10टी भारतीय भाषार सामग्री मटेरियल प्रस्तुत करने डिजाइन करा जाई अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा हु वाज क्राउन मिस इंडिया USA 2023। मिस इंडिया USA 2023 मुकुट क्या पिंधागला। तो ये क्वेश्चन करेक्ट आंसर होची रिजुल मैनी। मिशिगन एक मेडिकल छात्र रिजुल मैनी को न्यू जर्सी ठारे वार्षिक प्रतियोगिता में मिस इंडिया USA 2023 मुकुट पिंधागला। सलोनी राममोहन जी की मिस टीम इंडिया USA टाइटल जीतले सलोनी राममोहन सेकंड ऑप्शन अच्छा मिलला मिस टीन इंडिया USA टाइटल। सेपरी मिसेस इंडिया USA टाइटल क्या मिलला स्नेहा नाम्बियर को मिलला।
ସେପରି ବର୍ଜିନିଆର ଗ୍ରୀଷ୍ମା ଭଟ୍ଟ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଅପସନ୍ରେ, ବର୍ଜିନିଆର ଗ୍ରୀଷ୍ମା ଭଟ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଉପଭୋକ୍ତା ଘୋଷିତ କରାଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଉତ୍ତରୀ କାରୋଲିନାର ଇସିତା ପାଇ ରାଇକରଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପଜେତା ଭାବରେ ଘୋଷିତ କରାଗଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଉଛି ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ USA, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଏଡ଼ିସନ୍ ଥିଲା 41st, ମାନେ 41ତମ ବର୍ଷରେ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ଭାରତ ବାହାରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅଟେ। ଭାରତ ବାହାରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅଟେ, ଯାହାର ସ୍ଥାପନା ଧର୍ମାତ୍ମା ଏବଂ ନୀଲମ ଶରଣ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଟୁ ଦ IUCN ରେଡ୍ ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଥ୍ରେଟେନ୍ଡ ସ୍ପେସିସ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଅଫ୍ ଫ୍ରେଶ ୱାଟର ଫିସ୍ ସ୍ପେସିସ୍ ଆର୍ ଆଟ୍ ରିସ୍କ ଅଫ୍ ଏକ୍ସଟେନସନ୍। IUCNର ସଙ୍କଟଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରଜାତିମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ନାଲ କଲରର ସୂଚୀ ରହିଛି, ସେଥିରେ ନବୀନତମ ଅପଡେଟ୍ ଅନୁସାରେ ଫ୍ରେଶ ୱାଟର ମାଛଲି ବା ଯେଉଁ ଆମର ମିଠା ପାଣିର ମାଛମାନେ ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି, ଆମର ନଦୀ ନାଳରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ମାଛ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଜାତିମାନଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ବିଲୁପ୍ତ ହେବାର ମାନେ ଡେଞ୍ଜର ଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି? ତ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 25%। IUCN ରେଡ୍ ଲିଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ରେ ଜଣାଯାଉଅଛି କି ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ଫ୍ରେଶ ୱାଟର ମାଛ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ 25% ପ୍ରଜାତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲୁପ୍ତ ହେବାର ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଅତିରିକ୍ତ ବୈଶ୍ୱିକ ସ୍ତରରେ ବିପଦର ଯେଉଁ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ, ଏଥିରେ ଫ୍ରେଶ ୱାଟର ମାଛମାନଙ୍କୁ କମ୍ ସେ କମ୍ 17% ପ୍ରଜାତି ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ COP28 ଯେଉଁ ରିସେଣ୍ଟଲି କନକ୍ଲୁଡ୍ ହେଇଛି, ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଜଳବାୟୁ ସମ୍ମେଳନ ସମୟରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଅପଡେଟ୍ ଜୈବ ବିବିଧତା ହାନି ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ସଂକଟର ପରସ୍ପର ଜଡ଼ିତ ଚୁନୌତି ବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଉପରେ ଜୋର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। Which international organization released the latest international debt report highlighting the challenges faced by developing countries in servicing their external public debt? କେଉଁ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂଗଠନ ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ବାହାର ସାର୍ବଜନିକ ଋଣକୁ ପରିଶୋଧ କରିବାରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଉପରେ ପ୍ରକାଶ ଦେବା ସହିତ ନୂତନ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଋଣ ରିପୋର୍ଟ ଜାରି କଲେ? ତ ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚନର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ, ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ। ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଜର ନୂତନ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଋଣ ରିପୋର୍ଟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ବାହାରେ ସାର୍ବଜନିକ ଋଣକୁ ପରିଶୋଧ କରିବାରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍କୁ ତା ଉପରେ ସେ ଫୋକସ୍ କରିଛନ୍ତି ବା ପ୍ରକାଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ଯେ ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହି ରିପୋର୍ଟଟି ଜାରି କରିଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭିଜିଟ୍ ଅଫ୍ ସୁଲତାନ ଅଫ୍ ଓମାନ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆ, where did the bilateral talks between Prime Minister Narendra Modi and Sultan Haitham bin Tariq take place? ଓମାନର ସୁଲତାନ ଭାରତର ଯେଉଁ ରାଜକୀୟ ଯାତ୍ରା ହେଇଥିଲା ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ସୁଲତାନ ହାଇଥମ ବିନ୍ ତାରିକ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାର୍ତ୍ତା କେଉଁଠାରେ ହେଲା? ତ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ହାଉସ୍। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ସୁଲତାନ ହାଇଥମ ବିନ୍ ତାରିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଭବନରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା। ତେବେ ସୁଲତାନ ହାଇଥମ ବିନ୍ ତାରିକ ଭାରତର 3 ଦିବସୀୟ ରାଜକୀୟ ଯାତ୍ରାରେ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଆକଳନ କରିବା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସହଯୋଗର ରାସ୍ତାକୁ ଖୋଜିବା। ତେବେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଭବନରେ ଯିଏକ ଆଧିକାରିକ ବୈଠକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ପାଇଁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଇଥାଏ। ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ଭଳି ସଂଲଗ୍ନତା ଏବଂ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଏବଂ ସହଯୋଗକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇଛି ବୋଲି ଏଇଟା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସ୍କସନ୍ରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। When is ବିଜୟ ଦିବସ ସେଲିବ୍ରେଟେଡ୍ ଏଭ୍ରି ଇୟର? ବିଜୟ ଦିବସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ? ତ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 16 ଡିସେମ୍ବର। 1971ର ଯୁଦ୍ଧରେ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଭାରତୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ବଳର ଯେଉଁ ଜିତାପଟ ହେଇଥିଲା ତାର ସମ୍ମାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 16 ଡିସେମ୍ବର ବିଜୟ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। 16 ଡିସେମ୍ବର 1971ରେ ଭାରତ ଯିଏକି 13 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ସେନାର ପ୍ରମୁଖ ଜେନେରାଲ AK ନିଆଜି, ଯିଏକି 93,000 ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନିକଙ୍କ ସହିତ ଭାରତୀୟ ସେନା ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶର ମୁକ୍ତି ବାହିନୀର ସଂଯୁକ୍ତ ସେନା ସାମ୍ନାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଦେଇଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧର ଆରମ୍ଭ ତେବେ ହେଇଥିଲା ଯେବେ ପାକିସ୍ତାନ 3 ଡିସେମ୍ବର 1971ରେ 11 ଭାରତୀୟ ଏୟାରବେସ୍ ଉପରେ କ'ଣ କରିଥିଲା? ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଥିଲା। ତେବେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ଥିଲା ଯିଏକି ଭାରତ 3ଟି ସେନା ଏକସାଥେ ଗୋଟିଏ ସହିତ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ବାଂଲାଦେଶର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା, ଯିଏକି ସେହି ସମୟରେ ପୂର୍ବ ପାକିସ୍ତାନ ଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଦିନକୁ ବାଂଲାଦେଶର ବିଜୟ ଦିବସ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ, ଯିଏକି ପାକିସ୍ତାନ ଠାରୁ ଦେଶର ଔପଚାରିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। Which Indian Institute of Technology IIT collaborated with the Indian Navy in signing the Memorandum of Understanding MOU in December 2023?
डिसेम्बर 2023 केଉं भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान आईआईटी बुझामणापत्र ज्ञापन में हस्ताक्षर करने पर भारतीय नौसेना सहित सहयोग करिछि तो आंसर होछि आईआईटी कानपुर। भारतीय नौसेना और आईआईटी कानपुर मध्य बुझामणापत्र ज्ञापन उद्देश्य होछि संयुक्त अनुसंधान विकास इनिशिएटिव माध्यम प्रौद्योगिक विकास और नवीनतम समाधान प्रमोट करवा। यह सहयोग रक्षा प्रौद्योगिकता क्षेत्र में इंजीनियरिंग सहित समस्त वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधि और एकाडेमिक आदान प्रदान उपर केंद्रित अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which city of Gujarat has been approved by the Indian cabinet to be declared as an international airport? केंद्रीय मंत्रिमंडल गुजरात केउं सहर को अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट करने घोषणा को मंजूरी दे दी। यह क्वेश्चन करेक्ट आंसर होछि सूरत। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल सूरत जो एयरपोर्ट रही है अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट भाव में घोषित करने को मंजूरी दे दी। रणनीतिक निर्णय उद्देश्य होछि सूरत को अंतरराष्ट्रीय यात्री मान प्रवेश द्वार रूप में स्थापित करने और हीरा और कपड़ा उद्योग आमदानी रप्तानी संचालन को प्रमोट करवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Where was the 67th National School Games inaugurated by Sports Minister Atishi? स्पोर्ट्स मिनिस्टर जी रही आतिशी खेल मंत्री आतिशी द्वारा 67तम राष्ट्रीय स्कूल खेलर उद्घाटन केउठे करागला तो आंसर होछि आपनकर न्यू दिल्ली। 67तम राष्ट्रीय स्कूल खेलर उद्घाटन दिल्लीर खेल मंत्री आतिशी जी की छत्रसाल स्टाडियम रे उद्घाटन कर। उद्घाटन समय आतिशी निकट में चीन रे एशिया खेलर जो जीत होती देशर गौरव पर प्रकाश देती। जमीक खेल मंत्री जोर देते यह आयोजन राष्ट्र निर्माण पर शिक्षा सहित खेल एकीकरण पर जोर दि जाइए। तो यहाँ आपको न्यू दिल्ली इनागुरेट कराई खेल मंत्री द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं ये अच्छी। तो फ्रेंड्स ये आज किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो भल लगी जो भल लगी लाइक करेंगे फ्रेंड मान सहित शेयर करेंगे जब चाहते डेली बेसिस इंपोर्टेंट एजुकेशनल वीडियोस देखा लाटेस्ट कमेंट जब अपडेट्स वीडियो देखिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। बेस्ट ऑफ लक फॉर अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली।